People of the area have blocked the main road from Vaishnabpur to Magrum in Banrai bari area to demand road reform. As a consequence, both sides of the roads were traffic jam. The incident of road block has been in several villages across the state on the issue of drinking water, road repairing or electricity services. As such, on Wednesday, people of the area have blocked the main road from Vaishnabpur to Magrum in Banrai bari area to demand road reform. Ani kau kan deh, kintu agar je oin jisi faya Chini rasta poriskar tunga. Jangan poriskar tunga ni bolte oin jisi jangan faya. Berapa kono orang ni obab kere, position obab kere, ekta oin jisi company kelai, dollar siap orang ni. Berapa je kuno kam kelain kelai mana? Jangan boy tahu gas di mangka, tama maha, sunari maha, na tama maha semua tu samia dong. Itu. Jangan faya, tama maha semua samia. Tapi ya bawa faya mana? Karena sini rasta piago. Ini rasta piago mana jauhan? Siang matabo, sini ini rasta na ठीक लेने तो जेमन आगे बाइक है रास्ता ठीक तो छह रास्ता जे दिशा के आगे दिशा के लिए परिष्कार के लिए जोने खाई तो कुन चुन किन्तु मेरा मन नहीं है चुन आगे जे परिष्कार रास्ता छह चुन रास्ता न चुन बने चुन नहीं हो अपने बाइक चुन तीन रास्ता बार खाइयो माई चाहिए मुझ चाहिए खरस चुन खेसरे चाहिए चुन कष्ट खाइए जे छादुंगो चुन मान जगह कष्ट के चुन तुंगो अपने बागै चुन तब चुन ताही कौन है का ini ekta dada arai chung tui tu bija sin tui sa sin par thai di sin gari ni tung tho chung man na jotokhon none agor tole officer phaya chung chung totokhon chung abekar ka tongnai tini phaya chung tini sasa tongnai khanap juri khanap phai ni chung khanap tongnai khanap phaya chone tongnai chung sap tak kaisa bar tongnai re chung asura chung tongnai chung kosto chung tabo যে চিনি রোগী তোগী অসুস্থ আছেন তোলাং লাই যাবে দেখাই যাং দলে 200-300 কাইছং অটো একটা মাংখবো একটা গাড়ি কমানো চং রেজা মাংখবো 300 টাকা লাই চিন্তা হই চিনি মাগরুম কোন গাড়ি অটো 300 টাকা ফাইন যা কমসে 600 টাকা নাংনো 600 টাকা সারা ফাইয়া जों গরিব রুমিনে তো 600 টাকা 500 টাকা जों বরমান থাই অবনি বাইছং जों তা একটা ডেলিভারি রোগী লানো কষ্ট ফাইয়া যে আগার মানজানো বিনেরা ডেলিভারি নিয়ে সিনি সমস্যা সিনি সিনি রাস্তাগা ডেলিভারি থানো अपनी कारण जों इरे रास्ता बार जों खाइखा अपनी बागै चिनि डिलिभारि तलांखाय फसला कासुया बजो तारातरे मात थैतानि दङ बा बासिथानि दङ अपनी बागै जों तिनिरा चिनि पारा चिनि इ कामिनि ब्रक जत्तना जों रोंखौै जों तिनि रास्ता अबार फाइका तमाने जों कोन काछानि जों कोन काछानि बिरोधिया जों ओइसिनि बिरोधि जों जोना जे आगेनसिनि रास्ता गाम तुंथै तब जों गाम खाइनि बायसिनि रास्ता ना उन जिसिबो जों बिरोधिया बाबो जों रास्ता थिं तक्लासिनि आलकिनि रास्ता दि थिक दंनाय जों ममनो खो गाम जाबो उन जिसिनि कोना बने रां कोन अभाब करे डला हिसाबराव खायर माने किन्तु थिक दङ असो सागां आने कोना पाइखा आं जतना तकुब करना आशा खायो जों रास्ता माने बगे आशा खायो जों रास्ता माने बगे जों आशा खायो आशा संका आंनो जेमन पुरुनातै आं ननि सिगाङाव साका Later, speaking to the reporters, local people said due to the traffic of large vehicles of the ONGC for many days, the daily transportation system is not possible due to the baggy condition of the road, due to which the people of the area blocked the road. Later, the people vacated the blockade after talking to the officials of ONGC. The ONGC authorities said that they will start repairing this important road within the next 3 days. Bureau Report, Chini Khorang.